салом гулдухтарони зебо, ҳама каса хуш омадед ба саҳифаи ман. Хеле ки медонед бисёриҳо ин саҳифа дар бораи зебогӣ ҳаст ва дар бораи косметика, косметология ва нигоҳубини дурусти пӯст. хоб духтаро, дар навори гузашта ман дар бораи нарагҳо маълумот додам ва боз бисёр саволҳо шуданд ки 18 сол шуд нарагҳои ман тоза намешавад, 3 сол шуд ё ки 3 моҳ шуд ки ин чиз дар рӯи ман зиёд шуда истодааст ва тоза намешавад. хоб духтаро, боз мефаҳмонам ки нарагҳо аз ҳисоби чанд чиз пайдо мешаванд. албатта ин аз ҳисоби якмаш ин ғизои дуруст истеъмол кардан. агар шумо он ғизое ки дар организми шумо намефорад ҳамонро истеъмол кардан гиред, ин чиз дар рӯи шумо зиёд шудан мегирад ва рӯз аз рӯз баромадан мегирад. хоб дуюмаш бошад ин тозагӣ духтаро. албатта медонам ки ҳамаи шумо тоза ҳастед, ҳамаи чизро тоза мекунед, не ки он болиште ки шумо сар мемонед, простини он болишт, он дастмоле ки шумо рӯятонро пок мекунед, ҳатман бояд ки ақаллан 3 рӯз пас он чизҳоро шӯед ва дар он болишти шумо, дар рӯи покунаки шумо ягон каси дигар рӯяшро пок накунад ва дар болишти шумо сар намонад духтаро. ин аз ҳама чизи асосаш. ва баъзе духтарон аз ҳисоби ҳамон чизҳои истеъмол кардан ки аз тухм, аз шир ва шириниҳо ва аз орд омода мешавад, аз ҳаминам хелеҳо зиёд мешавад ҳамон нарагҳои шумо духтаро. агар шумо тонед ҳамин чизҳоро кам кунед барои пӯсти худро зебо кардан духтаро. албатта нафси худро доред, ҳамаи ин чизҳо мегузарад дар муддати 1 ҳафта 2 ҳафта не, дар муддати 1 моҳ 2 моҳ духтаро. ин барои дигаргун шудани организм бояд ки 2 моҳ ё ки ҳадди ақал 3 моҳ ин чизро мо риоя кунем духтаро. пас шумо натиҷаи хубро мебинед. агар шумо ғизои дуруст истеъмол кунед ва пӯсти худро хушнигоҳубин кунед, яъне дар ҷои тоза хоб равед ва ҳар вақт ҳамон полотенса простинҳои худро ки шуштед дуюм дараҷа, ин агар тоза нашуд, метавонед ки бо ҳамин чизҳо, масалан саҳар мехезед, рӯятонро бо ҳамон об мешӯед ва бо собун қоқ мекунад. он чизе ки дар пӯсти мо мебарояд вай себум ҳаст, яъне равғаннокии зиёде ҳаст ки дар ҳамон таги пӯст ҷамъ мешавад ва ҳавай аз ҳамон пораҳои пӯст баромадан наметонад ва дар ҳамон слои болои рӯй, яъне эпидермис меистад ва ҳамин хел сурх шуда варам мекунад. хоб барои онҳоро нест кардан шумо метавонед ки саҳар бо энзимни пудра рӯи худро шуста бо хлоргексидин тоза мекунед ва ҳатман мана ҳамин чиз дар як рӯз 3 маротиба, онҳое ки зиёд доранд ва дар давоми рӯз ҳам ҳатто пайдо мешавад, ин духтарҳо бисёр мебиёнд, пеши ман дидагӣ ҳастам, ва ҳатман ҳаминро ҳамроҳи худ мегиред дар як рӯз 3 маротиба бо ҳамин салисилови лосьон, кадом намуде набошад, метавонед ки рӯи худро тоза кунед. ва боз ҳаст мана ҳамин намуд пилингҳо. ин пилинги анти-эйч ҳаст. ин пилинги всесезони ҳаст духтаро. ҳама вақт шумо метавонед ки инро истифода баред ва ҳамин намуд пилингҳо ҳаст бар зидди ҳамон акна пришиҳо. дар як ҳафта 3 маротиба шумо метавонед ки аз ҳамин намуд пилинг харида дар як ҳафта 3 маротиба рӯи худро бо ҳамин табобат кунед духтаро. ва ман ҳамихел ватни диск, ҳамаашро дар ватни диск мегиред, рӯятонро тоза мекунед. боз бисёр духтаро ҳамон таналкаҳое ки сифати паст доранд дар рӯи худ мемоланд ки барои ҳамон доғҳои постакнаро пинҳон кардан, лекин вай хато аст духтаро. ҳамон таналка, пудра, кремҳое ки шумо истифода мебаред, ҳатман таркиби онро бинед, качествои вайро нигоҳ кунед духтаро, барое ки рӯз то рӯз рӯи шуморо бадтар мекунад. ман ҳозир дар рӯи экран меномам, ман ҳамихел баъдаш ҳамихел доғҳо меистад ки ин боз табобат кардан, ин агар хоҳед табобат кунед, боз чӣ қадар маблағи зиёд сарф мекунед шумо барои ин чизро табобат кардан. барои ҳамин сари вақт шумо агар кӯшиш кунед ҳамаи ин чизҳое ки ман ҳозир ба шумо тавсия додам кунед, ҳатман
рӯи шумо хело хубтар мешавад ва ин чизро шумо хубтар мегузаронед. дар ҳамин проходной возрастам бошад, яъне синни ба балоғат расидан ҳам ин чизҳо хуб аз рӯи шумо дур шуда тоза мешавад духтаро. خب باز دخترها شما وقتی که همون تلفن رو در هر جا میگذارید دست به دست همون تلفن رو میتید یا که در دست پول میگیریم ما و در دوام روز ما دستمون رو در رویمون میزنیم، مثلا یگان جای رویمون رو میخوریم یا که عرق میکند با دست اگر پاک کنیم همین چیزها در روی ما زیاد میشود و باز دخترانی هستند که مویهای خود رو سر داده میگردند. در اون روغنی که از تای سر ما میبره در مویهای ما هست و هم به همین پوست ما همون چربون مطابقت نمیکند خود به خود. البته بسیار دخترها رو میبینم که مویهاشون رو در پشت سر دادگی هستند و پشت آنها رو نگاه میکنی که از نرک ها خیلی پر شده هستند. موی خود رو نیز وقتی که خواب میروید جمع کنید دخترها. خب باز یک چیز دیگر رو توصیه میدیم دخترها، همون яблочный уксус. من بسیار این چیز رو میگویم، باز میگم دخترها، яблочный уксус هست 6% در همه مغازه ها میفروشند. هر سحر که شما از خواب خستید حتما در یک استکان آب جوشیده گرم باشد، شیرگرم، 2 قاشق яблочный уксус یا که 1 قاشق پر яблочный уксус می اندازید. حل کرده اون رو همین سحر که از خواب خستید اول همین چیز رو میکنید، اون رو می نوشید و همه اون روده های شما، اون شلک هایی که در درونی شما از اون چربی های زیادی که در قد روده اتون از همه اون رو تازه میکند. پس از اون که 1 استکان نوشید حتما باز 2 استکان آبی تازه دیگر نوشید. حتما اگر هر سحر این چیز رو کنید دخترها شما باور کنید پوست خود رو نمیشناسید. پس از 1 ماه اگر همه این چیزها رو با قانون قاعده که من حاضر گفتم رعایت کنید دخترها. خب یک دختر اومد به نزد من، اینجا داروی من است، از همین پرکیس و دارودا گفتین کدامش استفاده برده است. وقتی که مثلا پوست ما جمع هست من برای ابرابات که اول پرکیس رو استفاده میبرم و در همون اینسترومنت من همین اینسترومنت های من با همین پرکیس و دارودا استفاده میبرم و اون دختران همین پرکیس رو گرفته در همون نرک های خود میمولند. وقتی که بینید که وقتی که شما این پرکیس رو در همون یاره خود نرک روی خود میمولید الکی وای جوشیده بینید مثل کفک میشود و همون پای داغ میمونه دخترها. برای همین این رو من برای نرک های به شما توصیه نمیدیم. این خطاگی رو نکنید دخترها، این نرک های شما رو گم نمیکند، این تنها همون اینفکسیا میکروب های روی پوست رو میکشد. ولی شما وقتی که رویتون تازه هست در یک هفته 1 مرتبه میتوانید که از این استفاده برید. لیکن همه وقت وقتی که همون اکنه شما کفیده برآمدگی هست یا که داخلی و چقور هست این چیز رو دخترها استفاده بردن ممکن نیست. این در پوست شما داغ میمونه دخترها. وقتی که صبح شما همه این کار رو کرده دخترها میتوانید که همون جایهایی که یاره شدگی است از اپتیکا و لومیکول گرفته همون جایهایی که علاقه واسپالیتینی پروسس من سرخی کلون شدگی است با لومیکول فقط همون جایها رو مولید شب تا سحر است دخترها. و حتما روی خود رو فقط قاق نکنید. فقط میگویند که برای نرک‌ها روی روغنی است فقط قاق کردن در کار این خیلی است. البته باز همون شب روی خود رو با увлажняющий کرم ها یعنی اون کرم هایی که در داخلش گیرولون و کسلت دارد از همون کرم ها استفاده برید. وقتی روزانه باشد در وقت آفتاب دخترها حتما SPF استفاده برید. اگر شما در تای آفتاب کم باشید SPF 10 20 30 هست. اگر در تای آفتاب زیاد استید از SPF 50 استفاده برید دخترها. و از همه اون کسمتیکا ها تنالنی پودر رومیانی که شما در روی خود میکنید روی خود رو یک از اون چیزها دم دهید. میتونید که در شبانه اون چیزها رو تازه که از روی خودتون تازه شسته تازه کنید و همین محصولات ها رو برای طبابت استفاده برای دخترها. خب حتما در صفحه ابونه شوید. باز چی سوال هایی که دارید به من دیگه من کوشش میکنم که با هر یکی آنها جواب دهم دختران. خب همه کس در پناه الله باشید. خداوند نگهبانتون.